ka chief to be dok okwana gocho no nyiso unu bidonge ero koro unya penjo nyithinda an gi nyithindo ariyo achiel iluongo no Chieng' machielo iluongo na Akinyi. Akinyi in ga jahigni adi? Akinyi apenjo nyathi monyuol 1882 1998 mano jahigni adi? 20. Ochieng' ja 24 ento to ang'eyi kendo ng'e nyathi mokwongo. Tich ma gitimo gitiyo tich bedo ema kata sani kidhi kocha cha tidhi yudo ka gibedo gineno movie. Gitiyo tich bedo. Anasomo chope klas 7 machon. Klas 7 machon ing'eni romre gi form 4 ma kawuono. Kamano. An gi matoka Mercedes S class apak piny kacha cha. Kikinena nena kama. Apak. Jaluo ma onge matoka mano jaluo ma wuondore. Tuk gi makokoteni. Ya penji kisepenjo kinena mamon matoka manyisi nan gi matoka tuk gi makokoteni to kendo koro chako donje nade? Mago be gik minyalo chako penjo ng'ato yawa. Kara unu karo wiwu ming'di kara dware ni usom maber kochulu pes census udhi e skul usom nikech upenjo penjo mameng' sana. Upenjo penjo mabogas kabisa. Penja machielo gima nokelo Nairobi. Gima nokelo Nairobi ng'eni gima nokelo Nairobi ka ne en kiche. Ne wabiro wer Nairobi ka. Nawer soprano 1 round tone nagoyo pengine milima ni utani tumaniende pengine bolin. Koro nower ndalogo nower ma koro ng'eni wabiro e kiche Nairobi ka to kijana moro nochodo suit oridore gi belt orido ma kapono ochodo ne to chodo ji kanisa mosim te to mano nokia to wuonda momiya ich moweya. Makata un kutimo census ka kaponi uromo gi kijana moro miluongo ni Jerim Ouma Okelo ma ume otwenyore kama to unyise noduogi pod an gi nyathine. Noweya 77 years ago. Sorry, 42 years ago. Kapono nene nyise uru noduogi nyathine pod nitiere ka. Ero kamano.